Welcome to my channel. May bagong vlog naman kami. At may ayuda na kami! Let's go, tamutan. عيونك أرى والنهار يسحرني كالحلم في الأسحار كل ما نغم في الأوتار تحيي وتكسر يدك أمان حضنك وطن معك أشعر أني لم أفتن أنت سروري أنت الزمن أنت الحكاية منذ القدم قلبي يناديك في كل حين حبك يجري كالماء في العناب يا أجمل العشق بين الملايين أنت الأمان في كل طريق لم يزول حبك من فؤادي يبقى مع روحي في ازديادي يا قمري يا نجم بلادي معك حياتي أحلى الأعادي عيونك أرى ضوء النهار يسحرني كالحلم في الأسحار كل ما نغم في الأوتار تحيي قلبي وتكسر يدك أمان حضنك وطن معك أشعر أني لم أفتن أنت سروري May kakapitan, kay Mayora. Ano masasabi mo na may mga dumating na ayuda ngayon sa aman? Salamat sa nagbigay na nag-sponsor ng ayuda. Salamat kay Kapitan Jerry Ugarap. Salamat kay La Eski, sa mga kagawad. Salamat sa mga labor. Salamat sa katawan. Salamat sa tanan-tanan. Salamat po sa imo, Chairman. Ikaw yung nagsasabi. Thank you ba? أنت الزمن أنت الحكاية منذ القدم قلبي يناديك في كل حين حبك يجري كالماء في العناب يا أجمل العشق بين الملايين أنت الأمان في كل طريق لم يزول حبك من فؤادي يبقى مع روحي في ازديادي يا قمري يا نجم بلادي معك حياتي أحلى الأعادي Guys, kasi sabi ng chairman, ganito daw siya nangata ay nagbigay. Pag-abot namin wala po. Para sa akin mga alas 7 gabi. Alauna pa kami. Alauna po ba kami naghihintay dito pero wala pa rin. Mukhang dito tayo ng gabi ng alas 7. Or alauna, buntag. Dati na nagsabi alas 12 daw. Ay, Shoutout na kay Ene. Shoutout kay Ene. Pa-shoutout kay Enning. Hi,
Jasmine. Rosito. Ryu. Tatlo sila ng kambal. Ring, ring, go around. Oh my daddy, nanoles. Ring, ring, go. Ring. Diba, tsaka. Uy, Moderna. Tawad din. Ring, ring. Ingat mo, kuya. Ano na? Ano? Ano tayo siya ka, siya butog. Amo ulit kailangan na. Nga ka malasete. Aham na kung ba magbuwan eh. Sabi niya, na ko ng balmagbon na ang bisa natin. Saka rin ang balmamuan na masamay. Na matagalog, okay lang kung hindi magbibigan. Antay, lang na si Paidisa eh. May surprise ako sa inyo, guys. Ano tambira lagi? Naikat sa kaditas. Di ka Amad na kagi ka. Bilarap ko itong. Oh, matay ka di ba itong maya iya? Nike iba na Adidas. Nike, Adi. Sasama siya, sasama sa akin ng bibulan. Ito po. Sana may nagingin ng tulong. Para Namin na, may alzad niyan. Ay, doon na. Siyempre yung bata na nag-graduate siya. Di ba nag-graduate ka? At interview tayo. Tapos, doon siya may deposit, no? Uy, inuus. By 9:30. Nay, ma'am, marami ka ng grocery. Wala. Bakit? Wait lang, may pambigyan ko daw ng chinelas, pero Charles ito. Sige, tatay. Alis na na.